Esta es la grabación del día 4 de junio, el 4 del 6 del grupo 2, ¿sí? Y ayer quedamos en... ¿Cuál quedamos en las 7? Sí, ese teníamos que empezar a hacerla porque la 6 ya la hizo. Ya, maravilloso, muchas gracias. Comencemos. We awarded a third of them a prize. Okay, let's remember, if you have any questions, just let me know, okay? We awarded a third of them a prize, so the very first thing I'm going to do is looking for the verb. We awarded a third of them a prize. Awarded is the only verb, therefore that's the verb phrase. Awarded, there we have. So this is the verb head, and now who awarded a third of them a prize? We, right? Wait, this is the verb phrase. We is a pronoun. Head, therefore this is a noun phrase. And then what did we award a prize, right? To whom? To a third of them. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? También es difícil. ¿Vamos de nuevo? We awarded a third of them a prize. ¿Qué es lo que les entregamos? A prize. ¿A quién? A third of them. Sí, así es. A prize. Prize is a noun. A is a determiner, pre-modifier. This is a noun phrase. To whom did we award a prize? A third of them, right? A third of them. Okay, here we have a problem. Here we have a problem. Here we have a problem. Third. ¿Qué es third? ¿Lo buscaron? Funciona como determiner también, ¿no? Exacto. Exacto, muy bien. Third is a number, therefore is a determiner, right? Now the question is, A is a determiner, third is a determiner, of is a preposition, and them is a pronoun. So basically we have, I already know there is a prepositional phrase inside. Why? Because we have a preposition, which is being followed by a noun phrase, which is them, but the question is, what's a third? Those are determiners, but they are pre-modifying of, therefore this is a preposition. Therefore this is a prepositional phrase. This is the preposition head, and this is the noun phrase complement of a pronoun head. Third is a determiner, pre-modifier, and A is another determiner, pre-modifier. Right? Right. With this, I'm going to tell you the following. Prepositional phrases, right? A prepositional phrase, I already told you it's a preposition head plus a noun phrase complement, right? But now I'm telling you that this preposition head can be pre-modified by determiners. So you can have a determiner pre-modifier in front of it, right there, on the one hand. On the other hand, there's something more. The other thing is this, is a third of them. We already know that this is a prepositional phrase, right? I'm going to do it all over again, okay? So this is a preposition head followed by a noun phrase complement, and this is made out of a pronoun head, right? Right. Now, I have two different determiners. Most grammarians, they recognize the existence of another phrase, one called determiner phrase. This is new. I've never talked about this, which is a determiner phrase is when you have more than one determiner together. So what you have to do is closing them, right? And then state that this is a determiner phrase, and this determiner phrase is pre-modifying the preposition head. And inside of this determiner head,
this determiner premodifier, we have two different elements. A, which is an article, therefore a central determiner, and one determiner, which is after that central determiner, therefore one post determiner. Okay? Now, for the test, I don't mind if you do it in this manner. For me, so far, it's okay. But this is the most correct, I would say, form. Okay? ¿Dudas? Eso nos había dicho ayer que como en el siguiente curso veríamos como eso es lo que está en verde, Lo que está en verde. recuerdo. Sí. Exacto. Sí, y una duda. La phrase uprise, ¿por qué no es una prepositional phrase aunque empiece con... dice determinar. Exacto. Para que sea una prepositional phrase necesitamos una preposition. Sí, me confundí. Tranqui, tranqui. Está bien, está bien. ¿Más dudas? ¿No hay más? ¿Avanzo? Una más corta. ¿Por qué of sería la prepositional head ahí en la... Ya. La teoría dice que una prepositional phrase es una frase que se construye alrededor de una preposición. Esto es lo que dice la teoría. Por lo tanto, cada vez que hay una preposición, vemos una prepositional phrase. Resumo. sin importar... Diga. Como sin importar en qué parte se encuentre la frase, por así decirlo. Es que el ambiente, voy a inventar palabras, la construcción sintáctica en la que se realiza una prepositional phrase es como su máximo la siguiente. Determiner phrase, adelante, más preposition head, más su complemento. Por lo tanto, la versión más grande de una prepositional phrase es esa. Una determiner phrase adelante que premodifique la preposición y esa preposición que sea seguida de un complemento. ¿Por qué no digo noun phrase complement? Porque las prepositional phrases can have other types of complements, like for example, noun phrases, another prepositional phrase, clauses, right? En ese sentido, si yo veo una preposición, lo vuelvo a decir, yo veo una prepositional phrase. Y en una prepositional phrase, la preposition es el head. Ese es el gran motivo. Vale. Que en las otras prepositional phrases siempre se ha encontrado como al principio y por eso estaba como un poco confundido. O la otra es que la prepositional phrase sea un post modifier de una noun phrase. Y ahí el head sería el noun head, ¿cachai? Y después nos daría prepositional phrase post modifier y adentro de esa estaría la preposition head. Vale, profe. Ya. Gracias. Continúo para 8. Dígame. Perdón por interrumpir. Yo la anoté mal y puse with a price. En ese caso me quedó como noun phrase, pero prepositional phrase como el with. We awarded a third of them with a prize. With a price. Sería una prepositional phrase. Ya. Lo Porque que parte acabo de con with. explicar. Exacto. Ya. Porque Ok, parte ok. con with. Por eso te había dicho que la diferencia de los noun phrase complement con los modifiers es que son necesarios. Por eso había dicho eso, ¿cierto? Los complementos, hay que tener mucho cuidado. In grammar, we call or we gave the same name to two different structures. Complements, okay? So complements can be, number one, a modifier, which is obligatory. You can't erase it, but it's a modifier of a head, right? Like, for example, the noun phrase complement inside of a prepositional phrase, right? You can't erase them,
because they are necessary in order to better understand the idea given by the preposition, right? So you can't erase them. Therefore, it's a complement. On the other hand, complement can also be, or is the same term given to a phrase which is providing information about a subject or an object. In this case, we're not dealing with that. We're dealing with complements inside of phrases. Eso, no sé si Entonces, queda claro. depende de lo que estamos hablando. Depende del nivel de análisis, ¿no? Si es de oración o de frase. En frase, Pero una frase siempre es necesaria, ¿cierto? exacto, exacto. Eso es lo que me Exacto. refería cuando había dicho que, por ejemplo, los no-phrase complements son siempre necesarios, eso es lo diferente a los modifiers. Exacto, exacto. Son obligatorios, necesarios. No se pueden borrar. Muy bien. Eso, avanzo, más dudas. Una última duda. Si Dígame. quisiéramos resolver en la prueba, si que llegara a salir como una determiner phrase, lográramos identificarla y quisiéramos representarla como la puso, ¿cuáles son los tipos de determiners que hay? ¿De qué depende que sea un central determiner o no sé si hemos visto, o un post determiner? Primero, no lo hemos visto. Segundo, no lo puedo medir en la prueba, porque no lo hemos visto. Ya. ¿Sí? Eso. Ese es el primer punto. Vale. Si usted lo quisiera hacer, le puedo contar, o sea, cómo lo tiene que hacer en la prueba es colocar los determiners pre-modifiers. Si hay cinco determiners pre-modifiers. Ya. Ya. Si lo quisiera hacer, como en el ejemplo verde, Ujú. las determiner phrases existen dentro de las noun phrases y dentro de las prepositional phrases. Primero. Segundo, las determiner phrases están hechas solo por determiners en un 99.9% de las veces. Muy extraño, pero puede pasar que haya un adverbio y un determiner. Adverbio primero y luego el determiner. Eso es muy raro, pero puede pasar. Ya. Cuando marco determiner phrase pre-modifier, luego digo lo que hay adentro, los artículos se llaman central determiners. Artículos definidos o indefinidos. ¿Ya? Lo que esté adelante de ese artículo definido o indefinido se llama predeterminer. ¿Cuántos pueden haber adelante? Uno. Un predeterminer, un central determiner, y los que estén atrás se llaman postdeterminers. ¿Cuántos pueden haber hacia atrás? Dos. ¿Cuál es la determiner phrase más grande? Predeterminer, central determiner, postdeterminer, postdeterminer. Nada de eso va a ser evaluado en la prueba. Así que déjenlos todos como determiner pre-modifier. Ya, súper. Uh-huh. Gracias, profe. Ok. Más dudas. ¿No? Avanzo. You've had them for at least 6 days. You've had them for at least 6 days. Verbos. You've had them, have them, have had them, have had them, have had them. The last verb is the verb head. The other one is just an auxiliary verb, pre-modifier. Therefore, this is the verb phrase. Immediately, this is a noun phrase made out of a pronoun, which is the head, and now I'm going to ask the verb. You've had them for at least 6 days. Okay, what do you have? You have them. Them. For how much time? For at least 6 days, right? Right. Okay, so them immediately. This is a noun phrase. Them is a pronoun. This is the head. For at least 6 days. For is a preposition, therefore immediately this is a prepositional phrase. For is a preposition, head, and then I have
this at least 6 days, and here I have a problem. ¿Alguien buscó lo que era at least? Un adverb. ¿Es un adverb? ¿Lo buscó? Cambridge. Pareciera ser un adverb. Pareciera ser un adverb. Mi primera pregunta, at least, sí, sí, existe como una sola unidad, o sea, es un lexema. Estamos. As much as or more than a number or amount, so it modifies amounts at least. Okay, and it works just like a single thing. Okay, okay, let me do it. Okay, pareciera ser un adverb. ¿Qué tiene atrás? 6 days. Yo sé que 6 es un número. Podríamos decir que es una determiner phrase, ¿en serio? Justo como la que yo decía que era súper rara de encontrar. Un adverb y un determiner. Might be. Days claramente es un noun. Esto sería un noun phrase, atrás. Noun phrase complement. Claramente days es un noun. La pregunta es ¿qué es at least 6? 6 is a number, therefore it's a determiner, and at least works something like an adverb, right? And I told you there are determiner phrases which you have, or where you have an adverb and then a determiner, but they are very, very rare. I would say this is gonna be like the version for the test, and we won't have problem with that adverb premodifier. That would be the test version, but I'm going to write down what I think is more appropriate. I think, okay, well, obviously this is a preposition head, and then we have this noun phrase complement, and then at least would be at least 6. I would say this is a determiner phrase. And this determiner phrase is premodifying. Premodifying what? Premodifying the noun head days. And inside of this determiner phrase premodifier, I would have an adverb premodifier of this 6 is a number. It is not central, therefore it's post modifier. Sorry, post determiner. I think the green would be the most accurate form. However, as this is not matter of our study so far, I would accept as correct the one in red. ¿Preguntas? ¿No? ¿Avanzo? Okay, profits have been hit by the recession again. I'm going to look for the verbs. Have been hit, right? This is the verb head. This is the auxiliary verb, premodifier,
This is the another auxiliary verb pre-modifier, therefore this is a verb phrase. Good. In front of that, I have my subject. Profits clearly is a noun, therefore this is a noun phrase made out of this noun head. Profits have been hit by what? By the recession again. Okay, by the recession again. It starts with by, therefore obviously this is a prepositional phrase. By is a preposition, hit the recession again. Oh, wait. Ese again está dentro, ¿no? Lo puedo mover. ¿Por qué ha sido golpeado? Por la recesión. ¿Cuándo? De nuevo, estaba afuera, chiquillos. Así. Así. Noun phrase complement. Recession would be the noun head. And the is a determiner. Pre-modifier. Again is an adverb phrase. Why? Because again is an adverb. Okay, all over again. The very first stuff I did was searching for the verbs. Have been hit. All those three are the different other three verbs. Therefore, they are creating a verb phrase. Then I ask who, and they will give me the subject. And then I'm going to ask, this is a very bad example, but let's say to whom, and this is going to give me this. And then I'm going to ask when, and it gives me, and it gives me that. Eso. Problems, Profe, dígame. con todos los again pasará lo mismo, dependerá de la frase. Cuando me dices todos los again, no te puedo responder por todos los again. Porque el lenguaje, porque puede pasar cualquier cosa. Lo que puedo decir es que again es un adverb. Te puedo responder que los again generan adverb phrases y que los adverb phrases generan adverbials de, en este caso again, de tiempo, adverbiales de tiempo. Los adverbiales de tiempo se pueden mover o borrar. ¿Qué quiere decir eso? Que para probar si está solo, puedo tomar ese again y colocarlo al principio, coma y después la oración. Again, profits have been hit by the recession. Y creo que no pierde significado. ¿Cachai? Eso es lo que te puedo decir. Pero todos los again, no, es imposible, no tengo el dato ni el estudio que diga que todos los again de todo el tiempo, de todo el universo, de todas las veces, hagan eso. Podríamos encontrarlo en otro lugar, ¿cachai? Sí, profe. Eso. ¿Queda claro? ¿Más dudas? ¿Avanzo? Ah, no, vamos a ser cortita, buena. President Joe Biden announced the suspension of oil drilling leases. Okay. I need to... How can I do this? Okay, I'm going to write it again. So, Mr. President, Joe Biden announced the suspension of
oil drilling leases. In the Arctic, National Wildlife Refuge. Okay, I'm going to look for the verbs. It's announced. Announce is the verb head, and now, therefore, this is the verb phrase, and in front of that, we have the doer of the action. Therefore, a noun phrase. President Joe Biden is a title and a name at the same time, therefore, it's just one single lexeme. What did he announce? The suspension of oil drilling leases, right? What? This. Where? There. The suspension of oil drilling leases. Okay, suspension is the noun phrase, is the noun head. The is the determiner phrase, determiner premodifier. And then I see a preposition, therefore there's a prepositional phrase, and oil drilling leases is its noun phrase complement, therefore this is a prepositional phrase. The suspension of what? Of oil drilling leases. Can I erase it? He announced the suspension of what? Of oil drilling. No, I can't erase it. It's a complement. Then inside of it, I have of, which is the preposition head, followed by oil drilling leases, which is the noun phrase complement, right? Because you can't erase it. Oil drilling leases. I know that leases is the noun head because it's the last noun. Oil drilling is characterizing leases. The question is, oil drilling is just one single lexeme or not? I would say no. I would say they are just one single lexeme because I can't say oil leases and it means something totally different. Oil drilling is the act of digging a hole and taking oil out of it, right? Therefore, I think this is just a noun premodifier. As the noun is a head, as the head is a noun, beg your pardon, this is a noun phrase. And now I have in, which is immediately a prepositional phrase. In is a preposition, head being followed by the noun phrase complement, the Arctic National Wildlife Refuge. And this is the noun phrase complement. And the is a determiner premodifier. And all the rest, Arctic National Wildlife Refuge is a name, therefore one single lexeme, and that's it. Questions? Dígame. Al principio podríamos como separar president de Joe Biden. Pero ¿cómo lo dejaría? Es que president is a noun. Sí. ¿Y cuál sería el head? ¿Cuál de los tres sería el head? ¿O de los dos sería el head? Probablemente tomaría Joe Biden, o no, no sé. No, pero Por eso, solamente le pregunto. yo creo que, y me baso en la definición, quiero que cuando quiero que se den cuenta, y voy a ser súper obvio en lo que estoy diciendo, perdón por ser tan obvio, pero quiero que se den cuenta que cuando yo hago un análisis, lo intento basar en la mayor cantidad de teoría posible. Entonces, no es que sea antojadizo de mí, sino que responde a la teoría que conocemos. Y es lo que espero que usted haga. Que no dé opiniones, o sea, ¿cómo es? Que no dé comentarios, sino que dé opiniones. Eso, primero. Segundo, President Joe Biden lo dejo solo como un noun head debido a la definición del lexeme que establece que una serie de palabras pueden ser consideradas un solo ítem si es que esta serie de palabras activa solo una idea en tu cabeza. Si digo President Joe Biden, claramente activo una sola idea en mi cabeza, por un lado. Por otro lado es un título, ¿no?
For example, principal someone, right? O Mr. something. Funciona igual, por un lado. On the contrary, I would say if you want to split those three different words, I would say that on the one hand, we can't know whether Joe or Biden would be the noun head because I would say it's impossible. Therefore, Joe Biden is one single lexeme on any case. If I would say then that Joe Biden is one single lexeme, therefore that's the noun head, and president would be a noun premodifier. That would be the other version. Even though I don't believe, even though I consider that the version provided on the screen is the most correct one, is the most appropriate one. Al menos yo lo había dicho, hecho como lo dijo recién, que había separado el presidente como un noun premodifier y Joe Biden como un noun head. Funciona igual. Ah, Lo que no se puede separar es Joe Biden. Porque no sabemos si Joe y una de sus características es que es un Biden o que él es un Biden y una de sus características es Joe, ¿cachai? No. Está difícil eso. ¿Cómo saberlo, no? Más dudas. Profe, entonces oil drilling es uno solo, o sea, el Exacto. noun head. El noun head sería leases. ¿Y qué tipo de leases? Oil drilling. Más dudas. Profe, yo para responder estos ejercicios que van saliendo siempre me remito a los anteriores. Entonces quería preguntar por qué en este caso el segmento in the Arctic National Wildlife Refuge no podía ser una prepositional phrase post modifier de todo lo que se venía arrastrando hacia atrás. Yo creo que debido a que responde a la pregunta ¿dónde? Hecha a la verb phrase. Ay, ok. Toma, siempre, lo vuelvo a repetir, la verb phrase is the most important element inside of a clause, right? A clause is a group of phrases. Therefore, if I can find the verb phrase, I will be able to find all the other phrases inside of the clause. How? By asking questions. So I'm going to take the verb phrase and I'm going to ask who did that action, and then I have the subject, usually a noun phrase. Then I'm going to ask what or who receives the action of the verb, right? What has been announced, right? What has been announced, and then I will have the suspension of oil drilling leases. And that's the object, usually a noun phrase. And then I'm going to ask, where is that action taking place? In the Arctic National Wildlife Refuge, right? Therefore, that's an adverbial of place, an adverbial of place. Usually a prepositional phrase, an adverbial, or even a noun phrase, and you can move them. Perfecto, entonces ya pudiendo como responder todas esas preguntas desde la verb phrase, ahí ya hay que saber que todos son segmentos separados, cada una frase Excelente, propia. muy bien. Sí. Ya, perfecto, me queda clarísimo. Gracias, profe. Ok. Más dudas. ¿Avanzo? Avanzo. The 78,000. Square kilometers park.
kilometer. Is home park. To a menagerie of animals. Okay, the 78,000 square kilometer park is home to a menagerie of animals. Therefore, immediately is my verb head. Therefore, my verb phrase. What is home? The 78,000 square kilometer park. This is the subject. The 78,000 square kilometers park. I would say then that this is the noun head, and this stuff over here is a determiner pre-modifier. Okay, here I have a problem. Esos 78,000 no trabajan con park. Trabajan con kilometer. De 78,000 parque no funciona. De 78,000 kilómetros sí funciona. Kilómetros cuadrados. Parque cuadrado. Claro, aquí hay una frase. ¿Qué tipo de frase es esto? 78,000 kilómetros, kilómetros cuadrados. Todo funciona con kilómetros. Esto es una noun phrase. Pre-modifier. Les presento una noun phrase pre-modifier. Kilómetros sería entonces el noun head. Square, creo que es un noun también. Y 78,000 es un número, determiner. Pre-modifier. Todo esto es una noun phrase. El parque es hogar de una no sé cuánto de animales. Ni siquiera sé lo que significa menagerie. Perdón. ¿Qué significa menagerie? Menagerie. Ya. Menagerie. 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 Ya estamos. El parque es... ¿Qué es el parque? Hogar. ¿Qué es el parque? Hogar. ¿Para quién? To a menagerie of animals. ¿Qué es home? ¿Para quién? To a menagerie of animals. Esto es una prepositional phrase. Preposition head, and here we have the noun phrase complement. Y esto está fácil. Determiner, pre-modifier, noun head of animals. A menagerie of animals. Esto es una prepositional phrase. ¿La puedo borrar o no? Menagerie ya significa que es de animales. A collection of wild animals. Entonces, post-modifier la puedo borrar. Y adentro tiene una preposition head. Y se repite la historia. Animals. Noun phrase complement. Noun head. ¿Listo? ¿Dudas? Quedó resuelta en realidad. Que había logrado separar en ese ejercicio el apartado de los 78,000 kilómetros cuadrados, pero lo había puesto como una adjective phrase porque igual le da como una característica al parque, pero solo desde ese sentido. Después no pude separarla ni nada porque no me hacía tanto sentido, la verdad. Hay que recordar que una noun phrase
como pre-modifier puede tener nouns, adjectives. Adjective phrases, noun phrases. Raro que tenga noun phrases. Y dudo, 50% de que tengo razón. Un adverb parece que también puede haber adelante, pero no pienso, ni siquiera me sé un ejemplo de eso. Más dudas, Profe, dígame. no estoy entendiendo cómo funcionan los noun phrase pre-modifier o los noun phrase post-modifier. Mira. Lo vamos a hacer en azul, ¿ya? Supongamos que este cuadrado, este rectángulo, perdón. Ahí saben, ¿cacharon el tiro cuánta matemática sé? Para que sea una frase, tiene que tener un head obligatorio. ¿Sí? Y lo otro que dice la teoría es que todos los elementos que están adentro de la frase trabajan para ese head. ¿Ya? Entonces, el determiner, que es lo primero que puede salir o no salir porque son opcionales, tiene que entregarle su información al head. Entonces leo acá, the park. ¿Funciona? ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. Avísenme ustedes, chiquillos, porque yo lo encuentro, yo ya sé esto, entonces, si paso por cosas por arriba y ustedes no me dicen, yo no puedo saber que no entendió, ¿ya? Pero luego tomo 78.000 y lo llevo hacia park y no tiene sentido. 78,000 park. Nadie dice eso. ¿Qué significa eso entonces? Que este 78.000 no funciona dentro de la frase que está ahí arriba. Funciona en otro lado. ¿Dónde funciona? Funciona con kilometer. 78,000 kilometers. Ah, sí, tiene sentido. Square funciona con park. Square park. En este caso no. Square kilometers. Ahí sí funciona. Entonces, 78.000 y square mantienen una relación con kilometer, una relación de modifier head, y por eso se le coloca el paréntesis, y por eso se dice, estos paréntesis, perdón, y por eso se dice que es una noun phrase, adentro de esta otra noun phrase más grande, y que como está delante de park, es pre-modifier, porque es esta noun phrase pre-modifier la que en su conjunto le entrega el significado a park. No sé si le queda claro. Ya entendí. ¿Sí? Te doy otro ejemplo que es más fácil, con una adjective phrase. A very big dog. Eso es una noun phrase. Ahí tengo mi noun head, ¿cierto? Entonces pregunto, ¿puedo decir a dog? Sí. ¿Cierto? Pero ¿puedo decir very dog? No. ¿Qué puedo decir? Very big. Entonces ahí hay una relación de frase. Esta es una adjective phrase pre-modifier. Y adentro tengo big, adjective head. Y tengo very, adverb pre-modifier. ¿Puedo decir very big dog? Sí. Ah, entonces ahí era. ¿Me queda claro? Ya, entonces como las pequeñas conexiones que hacen otra conexión más grande con el head más grande, como en el componente más grande de la sintaxis. Claro. Es que está en embedded. También entra en la prueba. Embedded es una estructura dentro de otra estructura. Ya. Concepto de Entonces, embedding. ujú. Ojo, entra en la prueba. ¿Puedes repetir Embedding. eso mismo?
una estructura dentro de otra estructura. Ejemplo, una adjective phrase adentro de una noun phrase. Ejemplo, una prepositional phrase adentro de una noun phrase. Más dudas. Avanzo. Oh, me salté una. Ya la hago, después la hago. The unprecedented momentum of such a merger took Microsoft to November the 10th, right? I'm going to look for the verbs. The unprecedented momentum of such a took. What took? The unprecedented momentum of such merger. Momentum. Noun head. Unprecedented. Adjective. Premodifier. The determinate premodifier of prepositional phrase. From here to here. This is a prepositional phrase. Can I erase it? The unprecedented momentum of such a merger. I believe I can't take it, I think. Complement. And inside of that I have of preposition head and then such a merger. Y volvió a pasar el adverb determiner junto de nuevo, mira. Noun, complement, such adverb, premodifier, determiner, premodifier, merger, noun head. Qué loco, pasó 2 veces. No pasa casi nunca. A no ser que such sea un determiner. Dudé, perdón. ¡Boom! Es un determiner. Muy buena. El Cambridge Online Dictionary nos reconoce como predeterminers, ¿vieron? Predeterminer. Muy buena, no era eso, pajarito de Dios. Pórrate. Complement, preposition, head, noun phrase, complement, determinate premodifier, such, a determinate premodifier, a y el noun head, merger. The unprecedented momentum of such merger took, ¿qué tomó? Microsoft. ¿A dónde? To November the 10th. Microsoft es una brand, es un noun phrase. To es una prepositional phrase. Preposition head. Y yo diría que esto es una noun phrase complement porque hace referencia a un día en específico y como tal es solo un lexema. ¿Listo? ¿Dudas? Entonces, lo que sea así como fechas y cosas así sería una noun phrase, así por sí misma, como el Yo mes y diría el que día. si escribes November the 10th, esas 2 palabras es un solo lexema y es un noun.
Vale. ¿Más dudas? ¿No? ¿Avanzo? In a world plagued by authoritarian populists. Ya quiero poner otra cosa nueva, buena. In a world plagued by authoritarian populist, populists, comma, Mexico's president has somehow escaped the limelight. Okay, so the very first thing I'm going to this is a very, 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 very difficult sentence because it is not one but two different clauses. In a world plagued by authoritarian populists is one clause, and Mexico's president has somehow escaped the limelight is another clause. How do I know that? I can know that because I can see the same pattern in both of them. The pattern is subject, verb, and something else. The first verb is played, and the subject is a prepositional phrase. With a preposition head. And then the noun phrase complement. Me equivoqué, perdón. Plagued by whom? By authoritarian populists. This is another prepositional phrase with a preposition head and then authoritarian populist. It's quite simple. Another noun phrase complement. Populist is the noun head. Authoritarian is clearly an adjective. And as an adjective in a noun phrase is a premodifier. Then I have the other one. Mexico's president has somehow escaped the limelight. Has somehow escaped is a verb phrase. Escaped is the verb head. Somehow is an intrusive element. Is an adverb premodifier. And has is an auxiliary verb. Premodifier as well. Who has somehow escaped? Mexico's president. Okay, and here we have something different. Let me introduce you to the genitive phrase. A genitive phrase is what some people call possessive. That is to say, a noun with an apostrophe and an S signaling possession of the coming noun. That is to say, whose president? Mexico's president, the president of Mexico. Okay, that would be like the Spanish translation.
In its analysis, what you have to do is separating the genitive phrase from the rest. So in red, I'm going to give you the analysis you could do in the test, no problem, but it is not the correct one, okay? President is always the noun head, and Mexico can be considered to be a noun pre-modifier. In green, I'm going to give you the correct analysis. Okay, this is still the noun head, but Mexico's must be separated in round brackets. Then this is a genitive phrase, and this genitive phrase is pre-modifying this noun head. Inside of this genitive phrase, I have a noun head. And that's it. As president is the noun head, the whole stuff is a noun phrase, and this is a verb phrase. And the limelight clearly is a noun phrase. Limelight, I don't even know what's that, but it's a noun. I know that. Why? Because it has a determiner in front of it. And this is a noun phrase. That's it. ¿Preguntas? Entonces las genitive phrases son solamente cuando tengan esa apóstrofe con una S para indicar posición. Tienes que tener cuidado Sí. porque si el noun termina en un sonido sibilante, S, SH, CH, X, Z, se le coloca solo el apóstrofe y no la S. Pero cada vez que tenga el apóstrofe o el apóstrofe y la S, son genitive phrases. Vale. Las vamos a ver con mucha profundidad el segundo semestre. Por ahora, hágalo como está en rojo nomás. ¿Más dudas? No, avanzo. Sergei Kravinov fancies himself the greatest hunter in the world. Sergei Kravinov, I'm going to do it. Sergei, I don't even know how to pronounce this. Sergei Kravinov fancies himself the greatest hunter in the world. Sergei Kravinov fancies verb head, verb phrase, and this guy therefore is the noun head, noun phrase, noun phrase. Fancies who? Himself. And this is another pronoun, head, and this is another noun phrase. How? The greatest hunter in the world, the greatest hunter in the world, the greatest hunter in the world, the greatest hunter in the world. I would say this is the noun head, I think. Greatest is the adjective, pre-modifier, and the is the determiner. Pre-modifier in the world is a prepositional phrase. Can I erase it? The greatest hunter. Yeah, I can erase it. Post-modifier, made out of a in, which is a preposition head, and the world, quite clearly, is a noun phrase complement with the noun head world and the determiner pre-modifier. The whole stuff is a noun phrase. That's it.
Any questions? No? Okay. In the process, he becomes a supporting character. Okay. In the process, he becomes. In the process. In the process, he becomes a supporting character. In the comedic, in the comedic series, The Unbeatable Square Girl. Beat table. Okay. In the process, he becomes verb head, verb phrase. Quite obviously, this is the pronoun head, noun phrase. He becomes what? A supporting character, right? A supporting character. This is a noun head. This is an adjective, pre-modifier, and this is the determiner, a central determiner. Obviously, and as always, a pre-modifier inside of this noun phrase. He becomes what? Where? In the comedic series, right? This is a prepositional phrase. Why? Because I have here the preposition head, and then the comedic, whatever, something girl. The noun phrase complement, where I have the is a determiner, pre-modifier, comedic is an adjective, pre-modifier, series is the noun head, and then series, here is something different. I present you a noun phrase, post-modifier, made out of the unbeatable square girl, which is just a single noun. Okay. In the process is an adverbial of time, prepositional phrase. Preposition head, and then I have the noun phrase complement, process, noun, and the determiner, pre-modifier. Okay, I haven't told you about this. Noun phrases can have a noun phrase post-modifier, and it works like this. I'm always giving the same example. There was a series, a TV series called Buffy Vampire Slayer, a long time ago. And the idea is, in this analysis, that this is a noun phrase where Buffy is the noun head and Vampire Slayer is a noun phrase. Post modifier, just like the comedic series, The Unbeatable Square Girl, right? Which is defining the previous noun head, right? It's giving you something. This type of noun phrases, post modifiers, they are called, I'm gonna write it down in blue because it is not part of the analysis. They are called noun phrase in apposition. And in Spanish, they are called frase juxtapuesta. No entra en la prueba. No lo hemos visto, es parte de noun phrases, tenemos que verlo todavía. ¿Dudas? Y ahí, Buffy, ¿por qué no sería como un adjetivo? Sí. O sea, Buffy, creo que es un adjetivo. cuidado, Buffy es un nombre, es un noun, ¿sí? Su Ya. forma es noun y su función es la que sea. Cuando tú tienes un nombre y una definición de ese nombre, cuando tienes un noun
y luego la definición de ese noun hecha por una noun phrase, esa noun phrase completa está post-modificando ese noun head. ¿Cachai? Y es ese lugar el que se llama noun phrase in a position. Es una noun phrase post-modifier. Como por ejemplo, the comedic series The Unbeatable Squirrel Girl. The Unbeatable Squirrel Girl te está diciendo cuál es esta serie. Otro ejemplo, Barack Obama, the President of the United States. Entonces, Barack Obama would be the noun head, and then the President of the United States is the noun phrase in a position. Emilio Entonces, Cornejo, como- teacher of English, the same idea. Dígame. Entonces, en ese tipo de frases, lo más importante, o sea, como lo que define qué es la persona o la cosa, eso sería Claro. como el head, por así decirlo. Lo Y más otro importante sería siempre es el head, primero, y en este caso sería series en el primer ejemplo, y en el segundo ejemplo sería puffy. Eso es lo más importante. Si yo transformara esta noun phrase en un pronombre, sería esa palabra la que me daría el número y la persona. A eso me refiero también. Ya. Ujú. Y estamos listos, chiquillos. ¿Más Ahí- dudas? Díganme. Profe, no estoy segura si hemos visto algún ejemplo con semi-modals. Te doy un al tiro. Por favor. I am trying to play this. I'm trying to play sería la verb phrase, donde play es el verb head. Trying to es un auxiliary verb. Ahí está el semimodal. Am es otro auxiliary verb. El resto ya lo sabe. Cuidado que los semimodales son verbos que llevan un to atrás. Aparte de try, to, tenemos want, to, tenemos need, to, tenemos have, to, y tenemos uno que alguna gente le dice verbo modal, ought to. Y el más raro de todos, be going to. I try to play. I want to play. I need to play. So on and so forth. Adelante de estos pueden haber modales. I might, I will try to, I will want to. Pueden estar en pasado. I tried to. I had to, someone, something. Eso. ¿Dudas? Si es que no hay más dudas en ese ejercicio, podría volver al de You've had them for at least 6 days. Por favor. Ahí está. Ahí en esa parte 6 sería el determinate, determinate, o Claro. sería como... ya. Asumimos que at least lo revisamos en el Cambridge Online Dictionary, and at least is one single lexeme, playing the role of something quite like an adverb. And 6 is a number, therefore it's a determinant. Therefore, in the analysis, this noun phrase has an adverb premodifier, which is at least, a determinate premodifier, which is 6, and then days is the noun head. Vale, profe. Ok. Más preguntas.
¿Estamos listos entonces? Estamos listos. Ya, chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana. Estudié harto. Hicimos una revisión extensiva de análisis sintáctico muy simple. La prueba es el día jueves. Tiene la misma forma que la otra, de enviar el link de el formulario con el archivo Word y los ejercicios. Subió estos videos lo antes que pueda. Que estén todos muy bien. Muy buen fin de semana. Que Profe, descansen. Dígame. la prueba será análisis de esta manera solamente. De esta manera Eh, o- solamente. Ay, que me acuerdo de una clase que decía que teníamos que Ay, sí. usar los Con dos. Morphemes habíamos dicho, sí, no hay tiempo para revisar tanto. Solo Pero sintáctico. eso va a ser la otra. ¿Profe? Dígame. ¿La otra va a ser morfosintáctica? ¿La No, tercera va a ser morfosintáctica o no? no vamos a Ah, hacer ya. morfosintáctico. Es que en la que Ya, ya. sigue hay un análisis especial de las verb phrases, que es lo que se añade a esto. Eso. ¿Más dudas? ¿No? Ya, chicos, estamos entonces. Que estén todos muy bien.